Inaga जों पहिला जोंनि सिनिमुरिवानो आंखाय शिबचंद्र देव बर्मा तबक आइन बिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारि इनचार्ज आंनि आग्रा दङ जोंनि आटा अख्रा श्रुतरन्जन खिसा बखाय चेयारमेन सेन्ट्रेल एडभाइजरी कमिटि आइन बिटिनि जतन आइन बिटिनि बखाय दङ रुपेन देव बर्मा सदर नर्थ डिविजननि मेम्बार सेक्रेटारि आंनि आगसि दङ जदु किशोर देव बर्मा सेक्रेटारि आगरतला मिउनिसिपाल कमिटि जोंनि आइन बिटि जों दिनै जे प्रेस मिट खालामनायनि बिनि मेइन उद्देश्य उनखा दिनै आइन बिटिनि नेता कर्मी समर्थक अनेकनो साइमिया जे आइन बिटि ताक गतंख हाय हिनैनो दिनै नंनि माध्यमे नंनि थ्रुते जों बावना मेसेज होनाय जे आइन बिटि ताक गतंग आइन बिटि बिनि 7 ट्राइनेल स्टेट कन्फारेंस सप्तम त्रिबार्षिक सम्मेलन जों फाइनाय नवेम्बर मासाव 2023 नवेम्बर मासाव खायनाय आव जत चिनि सारा त्रिपुराव चिनि जरा नेता कर्मी समर्थक दंनाय ब्रह्म खबर होना बागै दिनै माव जों प्रेस मिट खायो मेइन तो तानसानाय जों त्रिपुरा मथाबाय जुदुङै 2021 एडिसि बुटो बुसालायखा आरो चिनि खरंनि दिदिखा नरक साइबान चिनि ताकु जगदीश देव बर्मा ते ताकु उमाशंकर देव बर्मा ओमफ्राय जों दाबुब मथाबाय चिनि उ जुदनो बजायखे जों सोलिनाय चिनि दाबि दावत दङ न बंजे दाबि दावा आबन बोजों समर्थन आबन ने इन्डिया तेकाइसा सानाक्लायो चिनि जे आगिनि प्रेसिडेंट बरंगोनां विजय कुमार आंकल ब थांनाय जुलाइ दाननि 12 तारिख चिनि चेयारमेन ताकु बकरा श्रुतरंजन खिसानो एड्रेस खाई ब बिनि रेजिग्नेशन दिखा ते एवं ताबु दर सेबनो ब त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट पक्षंखा जिकुनो पॉलिटिकल पार्टीनि मेम्बर एकई समय दुई पार्टीनि मेम्बर मैया आबुन बगी ब रेजिग्नेशन दिखा तेकाइसे इंगाय थांनाय सेप्टेम्बर मासनि 1 तारिख ताकु जगदीश देव बर्मा चिनि आगिन जे जीएस वानो जीएस नि पदनि चार्ज हैंडओवर खाई टेकन ओवर खाई आपट तो मुसुन कप दे विशेष करे नरक संगेबा अच्छा आईएमपीटी नि एक्स जनरल सेक्रेटारि बरं बनang जगदीश देव बर्मा ब थांनाय किसे सरांग रंग प्रेस मिट खांनाय नि खनावनो ब क्लियरिफिकेशन रेखा आईएमपीटी अलरेडी डिजल्व खाई त्रिपुरा मथ थांबा के हने बजक टिसाइ माने आमना तैले नोंताम सानांगो जों अलरेडी डिजल्व खाइका थांचां लाइसिनाय महाराष्ट्रनि सातेव नैसि त्रिपुरा मथ ब्रक जतनो जॉइन खाइका आईएमपीटी सिग्रिखा ए आमाय हने बजे कक सिलजा माने आमनो केनो उक्ताम हनाय अबनो आं सावनो आबो थिगिया आको तांनि हिंबा चिनि आफ्रुनि आईएमपीटी प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथनि चेयारमेन बुबाग्रा बरक एक एग्रीमेंट खेलेगा स्टैम्प पेपर रेडी और सीजेक दमनी जे त्रिपुरा आईन बिटि बदलगे त्रिपुरा मथाउनाय आईन बिटि रेजिस्ट्रेशन एवं आईन बिटि कन्स्टिट्यूशन गठनतंत्र व्यवहार होनाय किन्तु जों नुखा चिनि आईन बिटि अनेक बरनो साइमेलिया जे थांनाय 2023 नि राज्य विधानसभा निर्वाचन ठीक आगे त्रिपुरा मथानि रेजिस्ट्रेशन फाइ सफैया एवं आ रेजिस्ट्रेशन बायनो बरंनि जेतो कैंडिडेट एसेंब्ली बागै बरक आबनो बर नॉमिनेशन दिखा ओंगे जों तामनुखा जे त्रिपुरा मथानि रेजिस्ट्रेशन फाइ सफैया जार फले जे एग्रीमेंट इट हैज बिकम null and void हैदा तार माने त्रिपुरा मथानि बिनि रेजिस्ट्रेशन आलादा एवं आईन बिनि रेजिस्ट्रेशन आलादा आबन बागै मासिता अच्छा थांनाय विधानसभा जेहेतु न आईएमपीटी बाय रक्त न त्रिपुरा मथ
alliance ngai si basalai বিধানসভা alliance। bedan choba ya edisu alliance alliance ngai basa kha IMPT kunai ma kha abone phole tibra mothate bad baki ma kha edisu gop khaika tarpore nok বিধানসভা ইলেকশনক কাইসা বনরক যেহেতু রেজিস্টার বো দङ এডিসিও দুইটা সিট বনো দङ হাঙ্গাকে ন বিধানসভা তাঙ্গে খরকসাফানো ন ক্যান্ডিডেট দিয়া ন আমনো তুইসো সালাকা হয়তো আপনি উত্তর আংরিনা বুঝিয়ে কারণ আসমীয় যে প্রেসিডেন্ট দंनाय যে জেনারেল সেক্রেটারি দंनाय তিনি আইন বিধিনি যারা বখরক বরং আবো ঠিকভাবে বড় উত্তর রিমানন অর্থাৎ বরং বরং বিজয় কুমার রাঙ্খল এবং বরং বরং জগদীশ দেববর্মা বরং সাইমান সাঙ্গিয়া বুঝিয়ে Tapo kungkai lukurun sumung kazak already IMPT plus tibra motagai kuni bodola bilu ek bodola thansakai suram tomani bisingo tapo khanya hai IMPT ni registration kagoi tai bodol alaka judan pinai ja ni lukurun ho sumung kazak abo boba hai ko wansuk non tapo taisa IMPT ni ingai taisa judan khlai pinai প্রশ্নকে ঠিক আপনি মুজাকলিয়া তাঙ্গি হিমবা আইডি রেজিস্ট্রেশন অলরেডি দङ কাজে আं রিপিট খাইনে यादा दा खतावि कोन खाइने किसु करि गा अब थानचाउनन खाय आपन जे चुक्तिं माने थानचाउन खमो किन्तु मथानि रेजिस्ट्रेशन आलादा खातो बय ब आलादा पार्टी दङ कब बुझिगा কাজে আর কতালখাই কোন পার্টি খাইনে কোন প্রশ্ন গায়া 1967 সাল কাইন্টা কোব্রাও 10-11 জুন যেটা অল ত্রিপুরা ট্রাইবাল লিডার্স কনভেনশন মানে আর 11 তারিখ যুব সমিতিনি জন্ম এবং পরবর্তী সময় নক সাইমান 2002 আইপিএফটি বাই আইএনবিটি মিলু আইএনবিটি উপজাতি যুব সমিতি এবং আইপিএফটি মিলু 21 নি পরে যে এডিসি চংবারি পাই ন কোন ব্লক কমিটির খদ খাজাখা अब मेन खाय बड़ा किजा कन्फ्यूजन दं नम्बर 1 खाय पुइला नर साइमना चीन त्रिपुरा वो सारा इंडिया वो जखन एवं त्रिपुरा वो महामारी उनका कोविड चीनी लास्ट 6 ट्राइएनल स्टेट कॉन्फ्रेंस का 28 and 29 अप्रैल 2017 के बिनि उमनाक लायो 20 एप्रिल में रहुमनाक लायो इनके आपरो कोविड नि कारणे उमलिया इनके परवर्ती समय तांगी खाइमेलिया अब ओ जे मिक्स मार जारुने हाई टेरंग लेका दिल्ली प्रपोजल रहेका दिल्ली माने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पर अब पुइला नाकोस के कारण फेंका आपरो त्रिपुरा मथा अनरजिस्टर्ड पार्टी के आइन बिगे रजिस्टर्ड पार्टी काजे उनिया के आपरो कइसे सालायके जे ओ लास्ट एग्रीमेंट मनी आ प्रश्न फैलेगा आईएनपीटी मुंबर लगे त्रिपुरा मथा उन्नाय आईएनपीटी रेजिस्ट्रेशन एवं प्रश्न कन्स्टिट्यूशन व्यवहार अब गई अब তিনি যারা বকরক নাই বরং अब হয়তো চাইতগলিয়া না যে কোনো কারণে হোক গাই খাইছিং দাং কোয়েশ্চন সাকা যে जों এমন কোনো সময়বো মালিয়া বরং जोंनो সাহরলিয়া প্রেসিডেন্ট বাই জেনারেল সেক্রেটারি যে ফাজি আসলে পক্স লাইনে দাম খাইলেন आंबो एजिएस दंमोन अनेक दिन धरे दं बर बसर समय दं किन्तु जों आबो कोनो खबर मालिया जेबो आबन फले दिनै जों बहुत जितियाथुन दिनै जे मेन जेहेतु रेजिस्टार्ड पार्टी बिनि आसल कर्तव्यखा इलेक्शन कमिशन नि एक्टिविटी वो पार्टिसिपेट करें एक्टिविटी माने तामला इलेक्शन माने कन्टेस्ट करें अब जों मालिया 2023 atau program nanti kena kok dosahin ka thang kecam presiden bikiran kolno बरं ते पण जबारी मिली जों राजा तामले खायगा जों साइनिया ता जों कतालमो तैसे खलायफिना या पार्टीनो तैसे करा नामक जों सालाय जोंनो अपन बगे बरे जिंगसन दिगा जगदीश बो जों नाम गरिका तसमो ए चार सेन्डे बखाइरिका जेटा जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो आंतबो चिन पार्टी ना आउटसन बगे दापे काम खनि पहिला सकान स्टेट कॉन्फ्रेंस खाइ चिनि राज्य कमिटी खाइनाय आबन परे खाइसो चिनि विभागीय कमिटी खाइनाय आबन परे अंचल कमिटी आमफोरखौ मा खालायनि दा दाबो हठात के दासो खाइमांगला धीरे खालायनि दा बहाय वानसक नों लुकरक फायदा आस्का खाइ फायान
जोंनि कनफिडेन्स दङ निश्चय फैया IMPT ও দইসা ফেরক নাই হিনে অবশ্যই जों दासिमबो ट्रान्सपेरेन्ट सत्यता যত হিউমিলিটি এবং যিনি ভারতীয় সমাজ বা ত্রিপুরা সমাজ যেটা অকরা চাকরা মানি ডিসিপ্লিন আবার তো কিছু আবহাওয়া নিশ্চয়ই ফাইনে আর সেন্ট্রাল কমিটি ওটা বসুক খরবসুক দং তো যে পথিন রাখা সেন্ট্রাল কমিটি যে খাজা দং চিন্তা 31 জন গা 31 জন বিষয় কয়েকজন ঠিকা কয়েকজন থাঙ্গে ইয়াকারে যেরকম ইয়াকার থানে থিনাই বিষয় গায় অমিয় কুমার দেববর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহন দেববর্মা ভাইস প্রেসিডেন্ট যদুমোহন জমাতিয়া করবুক না অ্যাডভাইজার কমিটির ওইটা এই কি জানি কয় যে মারা গেছে আরেকজন করবুকের ओमफ्राय रवीन्द्र देबबर्मा एडिसि इलेक्शननि जास्ट नमिनेशन माने आगिन हर मथाबो बाख्लायखे ओमफ्राय मानव देबबर्मा ताकलाय मथानि गुबाय बसाका रेजिस्ट्रेशन बाय बेकारजे बरक मथानि बरं थागा दाउ दा बिजयबो थांगा रेजिग्नेशन दुबै मथाबो गेताव डिप्लेटेड कंडिशन ता गे जरा जरा तनेरबो नानान करने ताबो सिगाङाव फायनाय नायाता आनकखै जरा जातिनि काम फायनायनि जिनि दफानि सिगाङाव नाहारै डिसिप्लिन भाबे जों काम फायनायनि बागै जरा जरा आगो फायनाय बंनति जों चलनाय আচ্ছা ত্রিপুরা মথাবা IMPT नि जे डिमान्ड आन लास्ट सर आन लास्ट ত্রিপুরা মথাবা IMPT नि डिमान्ड बर जागा फेरलाय आंगर सिगां परीक्षा परीक्षा मिलियाता सुकुर बिसारि नों बिसा रसिका जे जों जे नुमाखैथ त्रिपुरा मथानि एकटानि डिमान्ड सोल डिमान्ड ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड चिन त्रिपुरासानि थांनाय बागै जोंहाबो सापर्ट खायो चिनबो आलादा चिन दाबि दावा दङ राव दङ नोंनाव बिदिनो खैरिमोन आगिन गोजाम दागिरौटा जे एडिसिनि एम्पावारमेन्ट जों सान एडिसिनि एम्पावारमेन्ट सम्बन्धे जों साना नायो जे 2006 सालाव যিনি একজন বরং গোনাং MLA রাজেশ্বর দেববর্মা ব যিনি এসেম্বলি ফ্লোর ব একটা প্রাইভেট রেজুলেশন টুকা অধিক ক্ষমতান বাকি আর রেজুলেশন দলমত নির্বিশেষে যতন আপনাদের লেফটেন্ট গভর্নমেন্ট সাইমন কংগ্রেস দङ বড় যতন আপনো পাস খাইयै আনইনভার্সলি ইউনিয়ন গভর্নমেন্ট রহ চিনিয়া 2006 नि যে অধিক ক্ষমতা দাবু বাবো উনিয়াকো जों खोनावो जे दाबुखाय नर्थ साइमना 125 amendment constitution amendment abo bini ingkuta semua bini ingkuta soho bawa kaja bujikara bini bawa submit kaja ka tabu sudu bro pass kede sin pagi everything is okay gabo to north saimano north east 10টা ADC to chin Tripura ekta gai Meghalaya 3টা आसामाव 3টা ओमफ्राय मेघालय आसाम तेकासे बरसु मिजोराम 3টা 9টা 10টাও তেবো ক্ষমতা না বই বিশেষ করে ডাইরেক্ট ফান্ড আবু খুবই দরকার এডুকেশন লেভেল আপ টু ইউনিভার্সিটি যারা থানানি হাইরকটা অনেকগুলি তো চিন্তা আবুল লগে লগে जोंनि त्रिपुरा सरक যখন আগিব অর তন্ত্র মেজরিটি দङ त्रिपुरा सरक बमनि मेजरिटी तब माइनरिटी थाखाय नानान कारणे गाबोन जों नायो जे जोंनि पलिटिकल जे क्षमता बनो माननांगौ जों 50% सीट डिमान्ड खायो एसेम्बलियाव आबो जोंनि दाबि सेंट्रल गभर्नमेंट राइट टू लैंड इंक्लूडिंग रिजर्व फरेस्ट एजुकेशन अफ यूनिवर्सिटी लेवल एडीसी एरिया जत डिपार्टमेंट स्टेट गभर्नमेंट अब एडीसी न बर हैंडओवर खायो नरक नीतु तंगना 2007 सालाव डिडेन CM अगुर देबबर्मा आगे मंत्री बहाफ्रो 9টা डिपार्टमेंट एडिशनल याफारनो बगे घोषणा खायमोन किन्तु कायसाबोनो याखारलि ओमफ्राय जोंनि एडिसि एरिया नेचारेल रिसोर्स जेटा दङ खनिज गर खबरफोर आबुन शेयर जों मानतु एडिसिनटा एडिसि पत्र 1G0 ONGC ओमफ्राय एडीसी शांति श्रृंखला नारना बगै एडीसी अथॉरिटी न क्षमता दिथुन एडीसी को पुलिस ऑन पुलिस नारना बगै
Gini edisi area wo ni gana wo jotoguli contiguous uta nanglai tungmani ti pase area kono bo edisi sok gai o ada tonor khana je 125 amendment aro bo chini ti ko tt edisi lomba mu aro district শব্দ দং কিন্তু ত্রিপুরা তো 8টা ডিস্ট্রিক্ট দং এবং এডিসি ও 8টা ডিস্ট্রিক্ট ন খবই নং আবন বাগেনো যত ডিস্ট্রিক্ট ন মংরিয়াই ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল উঠনি চিনিটা প্রপোজাল দিকা টিটিসি এবং আরো যে 50 মেম্বার সিট উঠো শিডিউল ট্রাইবস সরি 6 শিডিউল মানে না যত না এক্সক্লুসিভ ফর শিডিউল ট্রাইবস যা 50টা যে সিট আবো শিডিউল ট্রাইবস বাকি নংতো এবং আবো নির্বাচন দ্বারা নিয়োগ গাবন লগে থাজিং আছে রিজার্ভেশন চাকা ব্যাকলগ সিন ত্রিপুরা সরকারনি অনেক ব্যাকলগ তো স্টেট গভর্নমেন্ট তাবো পুরো নুইয়া বিশেষ করে ডাবল ইঞ্জিন সরকার কোনো পুরো নুমান নুইয়া গাবরও চিনি বেকার বাক্সা অনেকখানে ফাদার মাথাম বাই চাকরি বাকরি করি বরনে চাকরি ব্যবস্থা দিদম এটলিস্ট যেত তো মানে কক বড় কিন রুমান স্কিপ ও নিনি 70 নাম 67 67 নম্বর দাবি যে চিনি এই শিডিউল সব না বগে চিনি কক বড় কারণ এই শিডিউল সরকার সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হইতে ফান্ড টান মানে চিনি ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট কেন বগে আবুন বগে গাই তাকলাই তো আবো একটু কনফিউশন উঠা যে থাকনাই পরীক্ষা যেরকম পরীক্ষা রুমান স্কিল বে খপ পরীক্ষা মারিলিয়া আবুন বগে जों সাব যে যত ইনস্টিটিউশন কপ বড় ব্যবহার স্কিপ ব্যবহার রুমান স্কিপ আবো চালু ফেনা বগে ইউনিভার্সিটি লেভেল ইনক্লুডিং সিবিএসই আইসিএসসি তে ইনার লাইন পারমিট খাই বা একটা রক্ষা খবর কিন্তু শিডিউল এরিয়া তো দङ ইনার লাইন পারমিট খাই ইনার লাইন পারমিট ফাটন বড় পারমিট না থাকমান 1 মাস বাইকো 2 দিন বাইকো 5 দিন বাইকো আমদি থাকমান আগে তমানি নিনি ও অরুণাচল নাগাল্যান্ড মিজোরাম রিসেন্টলি তাंगनिबो गभर्नमेंट अफ इंडिया मणिपुर बुरी आं निजेबो साकबाय थांखो एकदम दिल्ली थांगा आफुर किरण रिजिजु स्टेट मिनिस्टार हुम वाफुर सब आबो रिगला किन्तु रिसेंटली खाय चिनि त्रिपुरा रहे जेखाने दरगा बिसि आरो रियाय पुरा किन्तु मणिपुर के रिसिगा काजे इनालाइन पारमिट खूब रिलेवेंट चिन बागे बर माने इनफिल्ट्रेशन हइते आटकिना बागे मन चिन दाबि नन सम्मेलन ब जगह नाइते जों आगरलां खायनाय ओ तेसा डेट डेट जों ठीक थे नभेम्बर मास आसार तक कैसे समूह लिया जों चिनाल पार्टी जगह आलादा दं जों पार्टी खुंजानाय এবং এই জায়গা जों যেহেতু নরকটাবো খানা খালা ইন্ডিয়া 28টা দলটি ইন্ডিয়া কিছুংবো जों दाबो आपातत मथाबाय आइनबिडि सिमिनो जुटले दं ते गुबुनले पार्टी नुगेबा সাপোর্ট তো লেনার সাপোর্ট তাইসিং সাবনার সাপোর্ট তো নাই Support প্রমতন সাপোর্ট তো যখন তে ইলেকশন রক্সল ইমান ইয়া হলো নরকে প্রমতন সাপোর্ট তাইসা হয় না প্রমতন নাই अब तो डिपेंड নানা खाने सिंबल तो নাই अब कैसा चिन बसिन सिम्बल दं नै तंग पार्टी आलादा सिम्बल दं जों तो नों सायमानना एक समय इट वाज ए रिकगनाइज पार्टी टू लिव्स दुई पाटा हैया दिबा के ताग बसिं दुई पाटा मान मन जदि जों इलेक्शन कमिसन कंडीशन फुलफिल खाय इलेक्शन